na de amasamawa no o ma bia no o study hwa o na mamre de no pere de no mpe esirimufo o nwe enwa esimini no a na mam ne kroma mamre chese onwenwa owe a wo mu na brabo be basa de obi bie nkoyi esimfo amamre bi oba ne be me hie ne ba akobọ wa ewo kuma mu mienu ba mamre no esirim ni bia wo hwa mi bia ne mbe ya adwene awo sa asemi ho wo de ya mi ka obo se comment be ba ho wa obeti doctor obi ne yire ehie mu no ne ba akobọ wa se wo hiem mu hiem na ewade ba akwa de wade no we say ntambo apa metromo asepa mi wi a ebetiki be 20 minutes a topic we okay na 30 kura mu hie ne se wade ba akwa de wade no onya de oyimpia bontre nkobọ wa no ansana obeto de oyeso wanye saa no bo wa no a esa oso obobi igunu so wa ma woni bi menye semni asantini na minim saa mamre no se wa mo bi ehia no a wa ma woni bi no wa bedi ka achi waku wo hospital sa wunya ho aduro no sofo be ka che so ma me na ye o busa wo ma me abere wa we semni obeka asma me ke ya kire wo pa akokora wo semni obeka ya de ni pa no na ma fo ya de ato ya mamre na twebe iburoboso ene ye me ebere